Tidak ada jam. Guys, udah jam 8:30 sore atau malam nih, udah malam. Cuman matahari tuh masih ada di atas, alias masih terang. Dan kayaknya aku udah pengen banget nih, udah lama banget gak cerita-cerita sama kalian semua. Ini udah juga ada kopi, latte macchiato favorit aku, dan aku siap untuk berbincang dengan kalian semua. Dan tema hari ini adalah suka duka menikah dengan bule. Siapa di sana? Hah? Ngapain lu? Ngapain lu? Ngapain? Ngapain? Apa lagi? Tamu tadi undang, guys. Lu siapa? Kabur yo. Siapa lu? Apa lagi? Oke lah, berhubung tamu tadi undang sudah datang. Oh, sus klein. Ya, oke, dan sudah. Orang ribet datang. Ngapain nih? Oke. Makanya Bapak jangan tinggi-tinggi jadi orang. Kamu tinggi sekali. Ngapain buka baju? Mau pamer dada. Ini nggak ada perlu dipamer, ini isli bedi. Oh. Aduh, ini kita opening berapa lama? Ya ampun, udah hampir 2 menit, 3 menit ya opening doang. Oke, guys, tadi kalau kalian misalkan tahu aplikasi Quora, aku tuh suka banget sekarang buka aplikasi Quora, dan aku sudah hampir stop main Instagram. Dan ada pertanyaan di Quora itu, apa suka duka menikah dengan WNA? Setelah aku menulis jawaban di Quora, aku juga ingin ini apa sih? Mr. Right. Mr. Right, nih, Mrs. Always Right. Setelah tadi aku menulis jawaban di Quora, aku juga pengen menjawab pertanyaan ini di video YouTube kanal kita. Ya. So, suka duka menikah dengan bule. Sukanya dulu ya. Sukanya adalah, lu ngapain sih sibuk sendiri? Kebanyakan orang-orang bule ini, Mbak, jangan di sini dong. Aduh, jangan di sini dong. Jangan di sini dong. Saya tahu perut Bapak buncit, tapi please jangan di sini dong, buka-bukaannya dong. Oke. Udah. Ya. Oke, udah selesai? Sudah. Oke. Sudah. Sukanya adalah kebanyakan bule itu open minded. Oke. Apa open minded? Oke. Apa? Apa? Open minded, pikirannya terbuka. Wie heißt das denn auf Deutsch? Gedanken öffnen. Ya, genau. Yang kedua adalah kesempatan untuk tinggal di Eropa. Karena dulu itu sebelum menikah dengan dia, saya tidak pernah bermimpi untuk tinggal di luar Indonesia. Justru saya mempunyai mimpi itu untuk keliling Indonesia. Tapi ternyata Tuhan berkata lain, Tuhan berikan saya kesempatan untuk bisa tinggal di Eropa. Jetzt wohne ich in Eropa. Europa, in Deutschland. Terkhususnya negara Jerman. Dan saya cukup banyak belajar sekali tentang negara ini, dan kemungkinan kita akan suatu saat nanti mungkin kita akan pindah ke Indonesia. Target kita, karena ini keinginan kita berdua, target kita sebelum usia suami saya memasuki usia 50 tahun. Karena ada banyak banget rencana yang ingin kita lakukan di Indonesia. Salah satunya adalah berkontribusi untuk Indonesia. Oke. Yang ketiga, suami saya tidak pernah segan untuk membantu saya membersihkan rumah. Karena banyak sekali laki-laki di Indonesia yang saya kenal, yang orang-orang terdekat saya di Indonesia itu malas sekali untuk memegang sapu, memegang pakaian kotor,
karena mereka merasa bahwa mereka adalah laki-laki dan mereka tidak pantas untuk melakukan hal-hal seperti itu, membersihkan rumah dan lain-lain. Tapi puji Tuhannya dulu bapak saya itu mau untuk masak, bapak saya itu mau cuci piring, bapak saya mau membersihkan rumah. Tapi ada orang-orang yang saya kenal yang dekat dengan saya, mereka itu anti sekali untuk memegang pekerjaan tersebut. So ich habe gesagt, du Saya? du möchtest mir immer helfen beim Putzen zum Beispiel. Beim, wie heißt das denn, Wäsche waschen, Geschirr spulen, oder wie heißt das auf Deutsch, Vakuum. Kenapa? Warum? Warum? Kenapa? Weil ich dich liebe und du sollst nicht alles alleine zu Hause machen. Artinya, karena aku mencintai kamu, und, wie heißt das? Du sollst doch nicht alles allein zu Hause machen. Dan kamu tidak harus melakukan semuanya pekerjaan rumah itu sendirian. Weil es ist unser Haushalt. Karena itu adalah rumah kita, pekerjaan rumah kita. Begitu guys. Oke, yang keempat, laki-laki dan wanita itu derajatnya sama. Suami saya tidak pernah merasa bahwa kedudukan dia sebagai pria dan kepala rumah tangga itu adalah segalanya. Setiap ada satu hal yang kita akan diskusikan, dia pasti akan meminta pendapat saya. So, ich habe gesagt, wenn wir etwas Probleme haben, dann fragst du immer deine Frau. Ich frage immer meine Frau. Und du magst gerne diskutieren? Meine Frau nicht. Nicht mit mir. Okay. So, ich habe gesagt, Frauen und Männer sind in Deutschland gleich. Deswegen, wenn wir... Ungefähr, okay. Ja. Deswegen, wenn wir, wie ich gesagt habe, wenn wir Probleme haben, du fragst deine Frau. So, wir diskutieren zusammen. Oke. Selanjutnya, yang kelima, sukanya adalah suami saya membebaskan saya untuk berkreasi dan selalu mensupport apapun rencana yang saya ingin lakukan. Contohnya adalah YouTube. Ich habe gesagt, wie heißt das auf Deutsch? Du sagst, dass ich alles machen dürfe. Darf. Maaf ya bahasa Jerman saya. Was ich meine zum Beispiel, ich durfte Deutschkurs besuchen, zum Beispiel YouTube, Ja. alles. Ja. Warum? Kenapa? Kenapa kamu membebaskan saya untuk melakukan itu? Ich möchte, dass du zu Hause nicht Langeweile hast und du mal rausgehst. Verstehst du? Also, ich möchte nicht, dass du die ganze Zeit zu Hause bist. Okay. Nein, ich meinte, das ist auch wegen Support. Ja? Support ja. mit Kreativität. Ach so, das meinst du? Support. Ja, ich probiere deine Warum? Bedürfnisse zu befriedigen. Apa itu bahasa Indonesia befriedigen? Was ist das auf Englisch? Auf Englisch ist Happiness, glücklich machen. Ach so. Jadi dia pengen membuat saya bahagia. Oke, terima kasih. Selanjutnya, yang ke-6. Suami saya bukan seorang yang pencemburu dan dia itu tidak overprotective. Warum bist du nicht jealous, ada overprotective? Kenapa kamu tidak seperti itu? Karena banyak, ini saya pengalaman pengalaman pribadi bahwa orang-orang sebelum dia itu rata-rata orang-orang yang pencemburu, terus overprotective, dan saya tidak nyaman ada di posisi seperti itu. Lalu kenapa Aber da gibt's viele Bulle, die auch immer eifersüchtig sind. Tapi banyak juga katanya bule yang cukup overprotective, pecemburu. Ich denke, bei mir ist es, ich probiere nicht eifersüchtig zu sein, weil ich das auch von dir erwarte, dass du nicht eifersüchtig auf mich bist. Also sprich, ich probiere mal alles so zu machen, schwer zu erklären, ja.
Ja, ja. Jadi gimana? Jadi gimana? Jadi gimana? Nochmal. Ich bin nicht auf dich eifersüchtig, ja? Aha. Weil wahre Liebe, Aha. wenn wahre Liebe zwischen einem ist, ja, Aha. zwischen mir und dir, dann braucht man nicht eifersüchtig sein. Oh, kalau cinta itu tidak perlu cemburu. Verstehst du? Liebe braucht keine, wie heißt es? Eifersucht. Genau, das ist das, ja. Ja, Weil wir sind eins. genau. Ich glaube dir, du glaubst mir. Genau. Ya, so ist das. Jadi saling percaya aja. Karena dia tipikal orang yang memang tidak suka godain perempuan, dia tidak suka sweet gitu kan. Dia juga tidak, walaupun ada cewek seksi di depan dia tidak penengok gitu kan. Terus HP dia memang tidak pernah bawa kalau ke tempat kerja, selalu ditinggal di rumah. Jadi ya saling percaya sebenarnya sih. Aku juga cuek-cuek aja toh di grup pekerjaannya dia itu laki-laki semua begitu. Dan dia pun HP pun ada 4 handphone, semua terbuka, jadi siapapun bisa ngecek gitu. Dan kita pun juga nggak pernah ngecek-ngecekan juga sih, nggak ada gunanya. Dia juga nggak ngerti bahasa Indonesia kan. Terus selanjutnya adalah suami saya itu tidak arogan dan tidak suka main tangan. Tapi hati-hati ya, banyak juga kasus orang Indonesia khususnya yang menikah dengan bule dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dan itu banyak. Dan saya pernah kenal dengan orang tersebut, tapi saya nggak tahu kelanjutan ceritanya bagaimana karena saya juga tidak mau ikut campur di dalam urusan rumah tangga mereka. Dan sekarang saya akan menanyakan kepada suami saya, warum bist du nicht arogan? Kenapa kamu tidak arogan dan tidak kasar, tidak suka main tangan, nicht schlagen, nicht itu kenapa? Ich möchte nicht, dass du das bei mir machst, deswegen mache ich das doch nicht bei dir. Dia tidak berlaku seperti itu karena dia tidak mau juga aku berlaku seperti itu. Karena aku memang tidak suka, ich mag nicht so gerne schreien, ya. Nicht immer. Wow! Nicht immer. Wirklich? Habe ich in der Öffentlichkeit? Nein. Karena aku kalau misalkan di luar rumah, apalagi aku nggak suka berteriak-teriak. Cukup di depan kamera aja supaya kedengeran sama audio kamera. Kalau bertengkar aku nggak suka teriak-teriak, mendingan aku itu lebih suka diem. Cukup didiemin dulu aja sekitar 1 jam, 2 jam baru enak diajak ngobrol gitu. Dan kenapa kamu tidak suka? Karena Ich bei dir. warum machst du nicht? Warum? Wenn du bei mir machst, oder wenn ich bei dir mache. Du bist nicht arrogant zu mir, warum? Arrogant ist das. Was bist du? Ja, Das ist arrogant. aber viele Ehepaare so ist das. Viele. Unter Ehepaaren auch? Wer bist du? Du bist kecelakaan. So, Banyak tahu. flache Frau. Iya, aber viele, keine Ahnung. Wer denn? Tapi kita enggak ya. Lanjut. Selanjutnya adalah di sini semenjak saya tinggal di Jerman itu saya suka jalan-jalan kaki. Walaupun jaraknya 3 km, 4 km itu sudah terbiasa jalan kaki. Dan ketika saya di Indonesia, saya terbiasa dengan jalan kaki. Terus banyak orang yang nanyain kenapa nggak mesen ini aja ojek online, atau kenapa nggak pakai motor saya aja, atau gimana. Tapi yang jelas karena sudah terbiasa di sini dengan budaya jalan kaki, jadi saya ketika ke Indonesia dan saya berjalan kaki ya itu sudah biasa, walaupun cuaca di Jakarta khususnya panas banget gitu. Und ich habe geschrieben hier, seit ich in Deutschland bin, ich spaziere gerne. Ich gehe gerne spazieren mit dir. Angenehmes Wetter aber auch. In Indonesien zu warm. Kalau di Indonesia memang mungkin karena cuaca juga panas gitu ya. Kalau di Jerman memang jalan trotoarnya ya khusus untuk pejalan kaki. Jadi nyaman gitu untuk pejalan kaki. Jadi ya enjoy lah pokoknya di sini. Die Wärme hier ist anders wie in Indonesien. Walaupun sekalipun di sini panas, tapi panasnya di Jerman sama panas di Indonesia tuh memang agak berbeda sih. Ya. Kalau di Indonesia mungkin lembab, Basah. basah. Terus
Yang ke-10 adalah menikah dengan WNA, berarti kamu harus siap untuk belajar bahasa baru. Kalau ini saya nggak tahu ya masuk ke sisi sukanya atau ke sisi dukanya, tapi yang jelas ini suatu hal yang positif buat saya karena saya bisa mempelajari bahasa baru, saya punya kesempatan untuk itu. Dan walaupun biayanya tidak murah, tapi ketika saya sudah masuk level khusus Maren bahasa Jerman di level B2 itu saya gratis dan I'm enjoy gitu. Saya suka banget untuk belajar bahasa baru ini, apalagi bahasa Jerman. Alfabetnya hampir sama dengan bahasa Indonesia, kalian jangan khawatir. Memang cukup sulit di gramatik dan kosakatanya sih. Tapi kalau misalkan menurut kalian belajar bahasa baru itu suatu hal yang tidak enak, ya itu terserah kalian. Tapi kalau menurut saya itu adalah suatu hal yang positif banget. Dan kalau misalkan kita suatu saat bisa kerja di Indonesia, atau kalau saya punya pengalaman bisa bahasa Jerman nanti kan, bisa fluent gitu, bisa lancar, mungkin nanti di Indonesia saya bisa menjadi guru bahasa Jerman gitu. Jadi segala sesuatu itu harus diambil juga dari si positifnya, jangan dilihat dari negatifnya aja. Begitu. Ich habe gesagt, seit ich mit dir bin, ich habe auch Deutsch gelernt. Ja. Das ist Vorteil von mir. Ja. Das heißt, ich habe was Neues in meinem Leben gelernt habe. Hättest noch so viel mehr lernen können. Oke, lanjut to the next, nomor ke-11. Maaf ya kalau misalkan vlognya agak panjang. Oke, ini tentang hal yang kepo ya. Banyak yang bilang bule-bule itu nggak kepo, banyak bule-bule itu yang cuek, lolo gue, but it's different. Ini sangat beda dengan suami saya, dia itu tipikal orang yang kepo. Langsung. Anda ngapain Bapak begini-begini? Dubis kepo. Kepo. Dia tahu arti kepo. Was war Kepo? Bohong banget kamu Ich hab tidak tahu. vergessen. Was war das nochmal, Kepo? Neugierig. So, Kamu kepo kan? bisschen ja. Bisschen. Wenn nicht, du doch auch. Du bist mehr. Viel mehr. Du bist Beim mehr Geschenk neu. auspacken, ganz lang. Enggak, bukan masalah itu. Misalkan wenn wir draußen sind, kalau kita misalkan di luar, terus ada orang berantem, sebenarnya Ach so, Umfeld. wenn jemand streiten, und dann du bist so neugierig, du möchtest gerne hören, dia adalah orang yang cukup kepo. Dan tetangga kita ini pernah beberapa kali week dan kedengeran, dan dia itu dengerin sampai dia ketawa cekikikan sendirian di ruangan game dia. Ya, oke, lanjut. Pokoknya yang jelas tidak semua orang Jerman atau tidak semua orang bule itu tidak kepo, karena dia ini cukup kepo orangnya. Yang ke-12, setelah menikah. Oke, setelah menikah dengan orang Jerman itu bersiap-siaplah orang-orang yang tidak terbiasa masak di rumah atau di Indonesia, dan terbiasa selalu order online gitu kan. Kalau di sini bersiap-siaplah Anda akan belajar masak masakan Indonesia. Ich habe gesagt, vegan kochen. Ja. Ich koche immer, fast immer indonesisches Essen. Ja. Und ich habe gesagt, wenn du in Indonesien nicht so gerne kochen machst, dann kannst du hier in Deutschland das machen, obwohl sehr teuer. Wie jetzt? Bagaimana menjelaskannya Tuhan? Jadi, ich habe gesagt. Also ich mag kochen in Indonesien. Nein, zum Beispiel, wenn jemand in Indonesien Kocht. die können nichts kochen in Deutschland, wenn sie indonesisches Essen möchten, dann sollten sie selber kochen als bestellen, weil sehr teuer Ja, im Restoran. in Deutschland, ja. Karena kalau misalkan kalian mau makan makanan Indonesia di restoran itu mahal.
mahal, sehr teuer ya. Es geht. Ya buat dia, kalau misalkan dikalikan rupiah itu kan mahal banget bapak. Kan bedakan makanan di restoran Jerman dengan kalau kita misalkan makan di warteg, 100.000 itu udah puas. 100.000 itu udah makan itu bisa sampai luber-luber perutnya, ya bapak. Tapi kalau di Jerman 100.000 makan makanan Indonesia itu nggak dapet, paling cuma risol 3 biji doang. Ja, aber wenn alles zusammenrechnest, ist es gar nicht allzu teuer. Iya, aber ist so teuer als in Warteg, zum Beispiel in Warteg, nasi Padang, warung Padang. Ingat Oh. gak sih di Jogja kita makan nasi Padang itu berapa harganya? Cuma 15.000. Ja, du kannst dann doch Indonesien mit Deutschland nicht vergleichen. Ya, ampun. Weil du kaufst schon eine Avocado, kostet schon 1,50. Iya, satu alpukat itu udah 20.000 kali di Jerman. Ja. Udah nggak logis deh Und wenn du pokoknya. von der Avocado was zum Essen machen willst So ya. und der Döner holst, Hmm. kostet 3,50 Euro oder 4 Euro. Holst du 3 Avocados, hast du 3 Euro schon fast einen Döner. Iya sih. Ya, Deswegen ist nicht immer so. Iso, Kurdish. Buat dia nggak terlalu mata Weil in gue. Deutschland musst du auch Strom bezahlen wenn du, oder Gas, je nachdem was du hast. Gasherd, Stromherd, auch teuer. Karena kalau di Jerman itu semua memang mahal dari listrik, air, gas, segala macam begitu guys. Dan saran saya, tips saya kalau misalkan kalian pindah keluar negara gitu kan, keluar Indonesia, buru-buru kalau misalkan kalian emang nggak bisa lepas dari nasi, langsung beli beras tuh langsung yang karungan, jangan yang 1 pakum 1 kilo, karena itu lebih mahal dibandingkan kita beli beras yang 23 kilo. Karena ada kok beras 23 kilo di Jerman. Aku pernah beli di Dortmund, tapi karena kita sudah tidak ada transportasi, jadi kita ya begitulah. Jadi kita beli beras yang beratnya 5 kilo gitu. In Deutschland kaufst du viel, ist billig. Ya, Kaufst du klein, ist teuer. Umso kleiner wird, umso teurer wird es. karena kalau kata Stefan, kalau di Jerman tuh kalau misalkan kalian beli yang besar itu justru lebih murah dibandingkan yang lebih kecil, karena kalau lebih kecil tuh justru lebih mahal ya. Mehr teuer. Oke, sekarang kita lanjut bahas dukanya. Ini 23 menit, bodo amat lah ya. Kita jarang-jarang bikin vlog panjang-panjang. Oke, dukanya. Atau kita bahas di next video selanjutnya ya tentang dukanya ya, supaya tidak terlalu panjang. So, the next vlog for badness, married with bule. Oke, aku bikin di video selanjutnya aja deh guys. Takutnya kalian bosan mendengarkan suara kita, jadi kalian silakan rehat dulu sejenak. Beberapa jam kemudian video dukanya akan diupload. Oke, so bye, see you later. Later. Alligator.